أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wa Komoro watukufu mjihundao hondani mwe Komoro nanu wa Komori mjihundao bonze mwe Komoro do humbushiria ni usiku wema wa khair na kubushiria mtukufu wachu Yusufa Muhammad bwana ukhawani kauda jihundao na henda tahe ardhini tahirif ya ihoma siwani Mwenyezi Mungu amwasulishi hasalama salimina kwa kazini Mwenyezi Mungu ajaalie ya waswili khawsalama watikesjo menyeha watikesjo mumnyasho biidhnillahi ta'ala. Abinge kwezi wa Komoro watukufu ikao ngamjunda harumwele bango la Facebook haswa tandu wa Komori kayao ngarsi wadzima ngarwanao ni mbwana inu usalama wa hensi na mbwana ikaya ngari aminio eze fikra ni mbwana ikao dura idunga ngari mtusaone zintusa za Kiislam hoji mlifua hanyu haina mbwana ikao mjihundao nyondo ikao ngarsi wadzima harumwezi mbwana za wanilia inu ambao daula ya uhaki homa siwani. Kwezi wa Komori rione sandu harumwele ajwa dila atu ya wakana karjafanya zinji sharifuri za wakana ementru mzimba we mruhindi manazali we mruhindi abo harumweze janibu zombili ngabo zifaya zinji rijozi zalisa harumwa haina mwanadamu mzima yabo yesufaya hahe ya kisiasa karna mjarumwele bumbwa la kibinadamu la hahe ni maisha ya kihahe ni namna ya jibali yao harumwele dahola hahe sha ekade kisiasa hena mnuandua wa hili emetro mzimba manazali wanu hindi hamando ngamshukuru wanama wahezi mbwana zinu hoji mlifua hao rangudu usiku metro mzimba yafanya konferansi ya hahe amenti ya Faransa ihu Paris yakawonesa ze fikra za hahe ne ze raai za hahe yarudi ya wanesuwananya wa siasa mbabani kaudo ya jihundao ngarduna mnandro ile suala linu zinu tena ngazi jozi zisaidie zitie ngazi ohusu wananyasi wahemba na woti pia rifanyao ze direct zinu riwani yao daula ya haki riwanao ne zendrabo za huwa wa siasa wanu pia ebenge tiono aula ukana usiku hama leo wangu ni jeni teshi uno rudiri jadidisha ndo rimakinisho wa Komoro warambue ementro mzimbahi ndao ka haina mru afanye analyze ne vision ya hahe harmwe makaulu ya mzimba hahumbeze natija abungi wajibu hena mna watu rafikiri riolokana ngarsina wananyasu wa Komoro ikao wodunga hakweze fikra za hatu wosana watsuju waangalia ezinu rambao zilikia na nizobao waelewa hawaishia ukao mtinzo wosa washomba soti sawa ngadodwa rishilie mrurongo uelewe hena mna wewe wanzao nielewe hena mna bangu na nzao heni mru yenda hakanti ya tarajamu masuala yala abengenga mjo tarajamu mbabi conference ya metro mzimbarangu domindu ni hatozitswani hauharakifu iliri wa wakati ukaya Yusufu Muhammad bwana gujunjuma swani rongo za sashenda iliri saner kazeze darubini hotsena ritunde rudi tena ritatuze risane rinjie harmwele suala lafu manazali rimwambia nine dialogu ya hahe rimwambia nine mipango ikao haitarisha ngardo fanya rikatise iliri oneshoa Komoro hena mnasisi raremeze darubini nezeramli za hatu ratsuja ra Parisa ilijerike wazima risane ritrete mishoinu wa Komoro rihundie na dalabu hamandu harme analizi ya mwando mimi naifanya harma ya konferansi ya metro mzimba tselewa kaila ti konferansi ya jivuriza shaila itarishiwa no mahala ni joko fanyishiha tiba hi hato monti juu ya Faransa ila pia ngio harma planning ya metro mzimba ukanga ibidio konferansi ila ifanyishihe hena mnaila hamandu ngadosu butirambe ukana imba wa ya matangazo ya Ortega Live nane Facebook FM ikao ra Ortega remudiru jimla hamuda wahemba wa ya Facebook FM ijaitanganya nemba wa ya daula haki ikao ikawongozi wani Haji Mbaye Swalih ikarbanzari kensirangalie akanga ibidio randi somi nduni nori hozi swani nga ibidio ritendera hamu watangazaji hena mna wakawakansi ranzi de doshi na rambue konferansi ya metro mzimba kuangalia rambo ukana harmweze mbawa za juzi we konferansi ila mbawa mbili de Ortega Live ne Facebook FM sha hena mna naona
heze darbini zangu ne ramli hajimba swali hawe pa jaheda ula ya haki ijiheleza ijiti harmwelo telila shaka ijajuzi wa mpango hawe conference ya Metro Mzimba ngamjo ekamra dwanza kensiangalie henamna hembawa ya Facebook FM nembawa ya he Ortega live nembawa ya he daula ya haki henamna wako suali Metro Mzimba kazijaka ufanihana harmai conference dalilu ya mando mroha ile wakana hezemba wazo mbili wende Facebook FM wende Ortega live mroha rambo ukana masuala ya hao yakahama mwanadamu Islamu yasoma shioni ya mbilokana ngaibidio usome ye marabuka jo ujibu maudu ho kaburini haho ujokana mwanadamu Islamu yeye ifahe na katajoso kaburini lazima usoka marabuka ngaibidio ujibu wameka Allahu Rabbi aboka batimrulo mjeni abenga harmwe masuala hezemba wazo mbili yonga mlo amin hele zina la Mwenyezi Mungu ya ukana kawati mrujojo arihadae haumri ameukana wala wafanywa miracle shari rambo ya ukana masuala ya Mzimba yakahusiswane zemba wa zombi ili lapati labaki alorea ya homa siwani la roha ani yala masuala ya tarishi wa ya uziswa Metro Mzimba ngari jao kozo wa Komoro ili mwelewenro harma e conference ya Metro Mzimba ngari andisa hata 10 hamando ye bado wa Komoro wanjar masuala lahum balbala wa helo teli ya Metro Mzimba ituhumlao ya ukana ila itanganya honra siasa bal ye diktator wa wontijua Afman Azali mengoni mwa wanrikao ngwachoshu uno hao mengoni mwa wanrikao wakoti zarmwelo telila ibulwa ya umatumo menji kao wa Komoro wajuzisaho monziani ebenge ikasababu wapula ipanda shanyama shini kwa Metro Mzimba ilia towa Komori ya marongo nelegori la hele suala lino yode za sababisha ya kautendo ya pulwe shepande chanya mashila shaho uzisi wa Metro Mzimba hata arisha izo joko mbu wa Komori nga mwambioni hatuari mbili ya jira mwele suala lilo la kauzisi wa Metro Mzimba ne mudiru jimla hamuda wa he Facebook FM Metro Mzimba hauzisi wa ukana nyambo zinji ngazambishi hao ya ukana loteli inulo telika ya ou himili wane serikali havumbua zino fuzinji za serikali za saidia eloteli inu ikao ngonyo nzima Metro Mzimba hahifadha fuma ni Azali ngarumwa bianiro za strateji za huo nduwano nenamna wafikiru wa mwiswa hao ne maudu waka Metro Mzimba wemrulo na experience ulo na akili shanga abo taratibu ye ujua huirumi ya isahilisho wakazi yankili ya Metro Mzimba ye ujua ulelele taifa yankili ya Metro Mzimba ye ujua hozwanensi la ye ujua utimbensi nai ye ujua hangamizo wa titi ye ujua ujisakrifie ya garde maisha ya kinafsi ya kihahe hasasanyo wa titi Metro Mzimba hone saukana hamwa nongu shukurio waziri wa hisa habari za hobonze Kamal Swefu ngushukurio Humedi Msaidie ngushukurio Daudu Kiki ede hata bala hashukuria Mamadu harma eloteli ila baada proje ya Mahamid Sanu ya zaidi ya miliarandra ruza kufanya eloteli ila shaha usikitifu hasikitiha baada diktatori wa Afman Azali kajasana ya jitekeleza harma eloteli yohomta milo hao hamerana invitation zinji ilia jitekeleze harmwele dahululo kajaparo jitengeleza ngarumwa bianuka hindi wa Komoro zila pia Metro Mzimba akahujaya uneswa Komori ilia hose Afman Azali ilia shelema udele dahulla litijonjia haruma mushkili lijali tuhumla na Afman wa Azali na Metro Mzimba yode mana yakautsaua yasankida Afman harumele suala la yaukana ngushukurema waziri wao shafumani kada ujwa mshukura hakatikao hamlahikia charmele dahullo ilo Komori warange yaukana Afman Azali yenko donda ru hata eka tujwa zangu handa hubi ngazonda hubi harmelo telila jamba zikanti shayo de ankile ya hangu de naelewe namna yo Metro Mzimba kwanza usundu Afman Azali wa ujoka ya mwanadamu ya hatima ya heka iti njema na yo nyumba ijoka ujwa ikensi ya harmaenzi ijoka huja abonga obligera nguda baha wandi sosove nyumba hiyo utowe Afman Azali harmelo telio kama timbikao hata hajibwanio wende hata uzalishana ndrabu hariba kata proje zinji zirudi asiba Afman Azali weyatso konta hawakatika urijo kauka ujo humose
ulam konsi wa hodena ilijo menye bala ilwa komora bebada afuma nazaliwa pe bahata Metro Mzimba ajene loteli yojoto ushomeri katsuhe na itsamia evan leo Metro Mzimba ngotoka ujauhada wa komora ukana ufanya invitation ya afuma ni wazali ya jar mwelo teliyo katsukiri huja hamduli joka afuma nazali wa imrukao yohanza ujirana po bwana sibe yafuma nazali ngutongo jisaribi ya hende haruma madziho ya wandu afuma nazali ngutongo jisaribi ya hende haruma misihiri ya juma ya wandu adanganyeze juma afuma nazali ngutongo jitari mwemiji yesankidi emiji afuma nazali ngutojeli heza haina baba nitoka yonsi noya hunde sibe noya hunde ujirana po abwa ya uneswa komora ukana banunga bwandu wa muhisio yekwela afuma nazali dua jumlalika harumwelo teliyo ya haraye zoka zifana na afuma nazali wala afuma nazali kajajo paro johalifu mkotia mandu waka womru ya kanti hapo hapa isuifi baishe watilwa ikombe mjini shatilwa ni ufuma na mji hauwa shonje hau maguzi hauwa zugua harumwa miji afuma nazali zenongozozo humjibia eka halalikiwa endea zitamiye abona Metro Mzimba kuna ujo urame kaesu ifafu manazali ni mji wao ya ukanale humlalikaja mwelo teli harika jaja boya kozao hawaze no kazi ya mjibia zonrabo fuma zonrabo ruhambia bo Metro Mzimba ya ukana ngwanzo uhifadhi ya nyumba hiyo maudu ya diktatori weru habo na bonga mahakama menji ya jonji ya harma ele suala la helo teli au kama lizinji za hoa Komore zaendelea harma projet hiyo karjahara ya kakabati mainvestisseur wa zungu ikawa investise harma eloteliyo shangar doka manazali mengoni mwa na zidadondo wa heloteliyo shahafanya sambla ya tiparo jo huja yabo ilizije usiku jo kenti umhose uonesekana afuma nazali mengoni mwa wa kozao wa remao ngono na udoka nsiwefanya alafu yesu ifa waifanya afuma nazali hindi neloteli Metro Mzimba we mru mhodari ngehama mrulo shahula shashingo ngudoshe mezano hambagi shona shingo na hila nonwa maji ngehunungure mwafuma nazali ya ukana kajajibiwa ne maendeleo na hunu yejai mheshimu hamba yera isi amini ngumkubali Metro Mzimba harmwele suala la hoteli lilo kwezo wa Komore rikanza rimwene sene analizira fanya ukana risikubali haukaya le suala la ulampango Metro Mzimba kanza jahifadhi wafuma nazali haukangu aramboka na huenda mwendo ilaka nga urema wenda mwendo ngabjoka mahakama ya heleda holla ebenge zilamengo rumeze archive ya mzazi henti ya jiaone si ukana ngartuhumuo je ukafuma nazali ngarmele daho hawakatika ukajaparo kubali ya jali Samia na wa Komore ngona akili wa Komore ngwa ukana wo mtango yo scenario mzipangao ilije mlabu wa Komore mau yabili ngarijwa mwele swala waonesa Metro Mzimba ya ukana huzisiwa hajimbai swali hii timshukuria Mwenyezi Mungu hakaya hasana hakomea harmwe masuala mshinzi ya huwa Komore wakana hubanayo sasa karitaka ujadozi siwa kako kelaja tudo ambanga wena 45 au 46 ans rikanza jari juwe Metro Mzimba weje Metro Mzimba jana hukaje alang 2019 lengo Metro Mzimba je ngaru hubenu yao haubenu furudina mbo wa Komore hena mna Metro Mzimba Metro Mzimba kena ukiruwene seukana kujaka na ankili haruma mahamili hao haruma mesi kena ujaukana leo henda haruma nitaguzi za homa hazuizi lina kume na shenda ezevoti hizo ya dunia makhfingwa zijuwao ya ukana zilaaniwa kabli ya ule mengu shawa Komore ngarsima zahidi timpaka bandu wa harongo ikao ngolindo esperi ya jawambiye kazi viri nayo leo si wandura karme ze biro de votizo pia ritweze ni shahidi hata watangazaji wazihakikisha ya ukaneze voti kazi jabira hanzia zaki inswafi ze voti zivira halmanza zaki wizi zivira halmanza ikawe mwanadamu wae hahane mazoea ya uranganya na uhiba voti nuya kanepuva ronkodeni izo Metro Mzimba ngo zijua ukatsa ujishere ukana mahamengo miraru ukana waziri wa heza barzabonde za henti yako abo mintuhuso ma politiki sharija wakatika yao lewenga la wanga nzoiro horemeli akali warumlona ankili mwarumishiha nsi leonga manzombe zankili zanyu mzitarma mabwati ya samli mbaye mbule waruka kadafanya siasa riri mfundeni kweli lindele dunia la mwisu
metro mzima gartoka wale wanamnaje wakomoro ngamjo ni samihi ngamjo ni samihi dakika nzima ranzi rifanye mna occupation mtiti dakika nzima ili rejea gartuta mnamsutu mjuri samihi ba abenge ile swala lulu wakomoro washindi waelewa sha ekhatwani ndio banu metro mzima ili rikiwa harakifu huone sayukana kaina ukirina ngu umahashina majana shinda na mengo shinda na shinda a 1999 yaukana nchi ya Komori itsorengwa ni fami mbili fami raisi sambi ne fami raisi afuma na azali kaina ukiriri yeshena mna yobonsi juu hurudiwa ile saukana kuna ujonja ma politiki yaukana juhenkensi yoti de politiki wewe witamanio sha badika bubanu wapwa metro mzimba huzitwa ema ngo harma bavundali kone saukana kutia harma opposition hawakatika ngo jokana leo karisa harma mbana za opposition yono baba hanu metro mzimba bidi uelewe yaukana leo inutsimbana ya opposition inumbana ya hoa Komora kaya kuone sandro kana kate Komori ya kaurenge stiklali hukasiziem abo mtu usome mipaka henti mtu usome strategy zinji za henti ngama nzo nambi ye metro mzimba rangu wabue matsaha wa onarmwe Komori inu mara mwando harmwe tarehi ya Komori uonawe mtiti e societe civile ya jiangaje harma maha miraru wa nusu yeti feye diaspora ya Komori ya tuparo tushe ele suala la husu siasa bahinga muhambio kana rangu ngarsina maharbaini na miranda ro Komoro ya renge stiklal kujaparo nae jezi shabado kamba waza siasa banu ikamdo amba yo opposition yifuna basi jusu yo yifua kati wataki Abdul Karim abenge ngari mtafadhali unirimambieni rudira mbiye ema vamana siasa ya hale wahensi ya twinu wakatokana le umdo richi harma village na rabo woko uti na mkera vibaka tuko uti leo kuna ujumbe ukana ze fikra za haho katsujunganya ne opposition kabati opposition wanao na thuma na zali yonga nzo utarmele jofula mmola haho yizo nganzo utarmele jofula mwahaho metro mzimba ya ukana kuna ujumbe kutusha ngira opposition ngamza wambe ukana ze fikra za haho kaswali kiana no wakomori aukai numba na banu wakomori wagabile diktatori wa afuma na zali lwede le suala la kingia ngarsina rongo mbili zinu sharia kanuni za sharia ze akor za fomboni za voto 2001 zondi zo Komoro wa wanonizo linudele bwana onelevara wa afuma na zali ya toro ule mengu no wa Komoro ne mabani haya ya siasa ya wahibia ze voti mtsana havu na jeshi ezimbwano wa Komoro walonizo banu metro mzimba yanude maisha maziro ne violi ne crime ne famani ya hensi ne mipaka ne mila ne dini vozaranganyiwa hasibabu do umavu umstehi sharia wa nsira nguzaranganyiwa ni afuma na zali eze sharia za kazabiliensi eze kanuni sharia za kazamilikiensi ya ukanazihifadhiensi ezi weza nguzo za kaubidi zihimiseko mwarafu na zali ya ziungua ikomorileo ijendao lode le suala shale o inutsimbana ya mndwa siasa wa politiki ya opposition kama opposition jikemba na inufuhale aukanisa wanousukani wa masiwa ni wandwa siasa nyondo ikausi kuzima nitojo mparo wa mwedemu mkwatike za mafura mdiwazo hususia wahanyu mdiwazo ngwana wahanyu wakomori ngamuhambio metro mzimba kai safara leo ngamwanzao leo ezengala waziro horemeli ekaka mtsuku balukana nganya maarifa ya hensi hatu nganya akli na mtsango tsange nsi hatu bahile onga rumfudani si wajua hanyu rimwambia ene ukana hindi mrudini pare mafundi kabli ya msura almele swala la metro mzimba shanga mchomna ngubu ya riambiwe mafundi ya dini ni wababa ho wana
wandwari nsomza baba ni masuala anu katsoka wandwa kensi wadu ya puzi leo karina wona zichendo za peo zijirisonu wanasho hatu hauma kalima madiro ya jirio halmwe rezo sosio henda TikTok na Facebook zaho wanasho hatu leo wakensi mundu ya dohamba nguna ripone sharisha ho wanasho hatu nguna ripone sharisha mana mshe fulani na rirenti ritambilani rabu mdati bwana riho mdu hapa suho mdu banu hanzaro renta raja ya kume beba nekema emalezi mdu kaja ya funda nuwaza ya mdu nodaho ni mwa mdu nopo mji mwa mdu lazima mdu edo bangwe ni mreda kensi ya mbembi yuede namna hu binadamu ne malezi raka wambilwa ujana yeleo mwana mkomori mwana mshe ngukonti Facebook ya jende sewazi hao yambe zitso hambwa hao yambe ulonara majana manena jiani kensi bahalali alafu wake wandu domba ukanona shwatu ngapo mwa mdiwa zokuwa baba hauranzi wadu atindo wendo wazi banu mrenda wazi tide mda bwema bele banu mrenda wazi tide mda rengeshi pwa hezo hitwani mrujua henda mwendo mwi halelesa banu baba hatu wazi wa hatu bandhi hao homasiwani warengezi ko izaha wazi hezo hitwani hasibabu mwendo mwi hasibabu do renge haki uyo wiwa subuti wa irongoa abuka mno subuti mrambi ukana ngabo malezi hawa baba ho wana ngwaenda onro ile unga manzo mwana wa mahakumena miraro yatinjar mo Facebook ino ajede sawaza sibabu hindi kwa kajajua mbaba ha ya stahio ukomore kajajua mbaba ha ya stahio dini kajajua mbaba ha ya lomungu anayakubaloka na maskini ujwa wenshi kajajua mbaba ha hazulu kajajua mbaba ha ngodo mondo mwi kajajua mbaba ha nguzini swani bani ha ya dota haya jwe wale sababu mbaba ha nguleo ya ralwenda haya endarenge dhalimu jola evale sababu nuzulu hindi wende utundu undukana zila ralishiri he mwana ngonzo afanye ha Facebook ambe ulona majana manena jankensi yabonga manzole malezi ya somwanda ebanu watsoka maba ya shiyo wakomori kwa jashinda wakawa hamama katil mukarrama leonga mzomonzo mkubalukana ze darasa mwerezo sosio dezijoka welezo wana hao wana wasifanye twabiambi kamrati bwa mafundi baba nuhenda wakatinga ro country shindane na nyisi simagongo barika shiyo ni kadashinda rakauha sawana maka kadashinda rakana mwedu wa madina kadashinda rajokana zinuzo urisa zinukazirisa kadashinda rajangajera tawa dhulma haura jiziana ukana unufisi difozi nkazirendwa nyima dhoma na serikali nyoti pia mbira hamwe mabayashio noka mjaju hana malezi ukana leo mdoka na ukana shinuka zirendwa haumduka dhulumu mananya haumduka dhulumu ensi mduka na mahabanensi hai izo pia ibidi mtiso hamwe mabayashio apenga na mdense bwa nyima fundi wa dini tija mrehezeze tasho za hatu mrensi baka mna ushinda mrekebeshe ensi harumwe rezo sosio ngaritwaka inu dunia ya base inu dunia ikawa ngarenda ushaja na mtsoka uri hansi harumwa mabazio wandu wapia wakati harumwa mabazio wakaurelwa nkasuha ikamdu kajaelewa mduaka ujoenda honze enda evura kujua hata ikamdu kajaelewa izwambilo leo mfikire ukane mabashio nga bakishwa harumwa Facebook ya fundendri ekapala shura Facebook ufunda zinurambia afuma nazali na sheikundisha hejikawa njankili rona mahamira runaya no kwa tuishi haina usikuhusha ngotsongo timbambi abengera mkera vibo mafundi wa dini mtisokubalia ukana leo harumweze rezo sosio mwabanga mfanya udarasa ya hanyu mkubalukane darasa nga ikonzio ijeke batweze na swahane zenyashu ya rizambao kasuishiliwa kazi nurambao emadhomana wahensi kwa tuzishia nane darasa hanyu kazina ujwazishiliwa kabweze muozifu akaba nukartutsangia mtango mwi harmwensi shazi nurambao yanuma haba hensi undo usalama wa hensi ekanga bwaile wahe namna wanzao yoshawiri na muo shangari aminyoka na rinjaru mwukada ukananga ibidiyo ritsangensi atu kwezwa komora habenge na rirenso mzaha mdati yone mnamwana hanjaru mwa Facebooku minja paro kansi namba ukana mguna nipone sharisha wa watoto wana ega mwanzo malezi ya kenda ega mwanzo watoto warende kwa mrujo hangu mbaba hahe hajistehi mrujo hangu mbaba hahenge watwania mrujo hangu mbaba hahengo domodo mwema mru hashenkeza shawatu hangu mbaba hango mabandi watu hangu mbaba hako atina rongo wazita hao wana watu wazalaba haa wanungu haru marketing wa juwangu wanzuwa jena mnenti yendao vekele ukama na Facebooku hajambe ukanelo nezo la zerari alirbaini na jiam tushe abulote suala la ukaya mdake nsadamba hewe endri kwezwa komoro ngaru harmale suala metro mzima ilili jarmo mnofu bwa katongo tungoenda nokuba ele wanga mjoka wona hindi kwezwa komoro na muhime mwone na muhime ranzwa komoro lewo mru mzazi hamandoi lewo mru mzazi hamandu wo kwezwa komoro yasikepano yambe azaliri uamini na mangalewa komoro nsujwa kanga mnambo na mangale mru mzazi hamandu wo
na mangali mdumzati hamanduo na mangali wa Komoro na mangali mdumzati hamanduo na mangali mdumzati hamanduo ele we mwanaha hengu toko njarumwe rezo sosio wandu wadzatu wa mahamengo shena na mahamengo fukara na mahamengo minane rione mwana mshahar ma rezo sosio yambe nongozi tso hamba yambe nso mtushe waheba hefundi hulambe ukana watoto wapotea buma fundi wadi kamtende muonese dhulma ya hemza uo vale mafunda dini nga manzo mrambe hindi kamranso wana wao babanu wao kwa jaza lo mnazini ya utimadi ifu izo tinkubu za jomoha shawa wana wazalo wambwa hundu malezi ekanga mtendeo mrongoze mtitende mkome ya emadifu na mrongozo mnazi wako pwele difu enga mambo yetu tobendri wako moringa mambo yetu tobendri eka mtone toba hiyo mndu mzaze bani hawo mndu mzaze bani hamzaza hangu wao iko hangu wa kamili yasike foto yendafanywa kirita silankade ya himishona mneno hama mwana ulo maternity ambayo kana azaliri huamini yabo mduko kwa hangu kweli mwanzo unambiye msomo hindi mwanzo unabekana huamini eze dhulma fumanazali azifanyao zote zihujibia au deze krimu zijirua na hatu yabo leonga rutoka ukansiri dora hemu wa fao masiwani hau leonga rutoka ukansiri leori do hambo watoto hau wana hatu hau wanasho hatu leonga ambo tobiembe harmwerezo sosio nuwazaza hatu ranzi kwa tujistehi ema kwa hatu kwa tujistehi wakomo ekamtsone krimu hiyo zinu kazifanishi harumansi zinu kazijire harumansi zinu harmweze nsizi lo usoni si wana wazaze mabani hawanu waubalieze ezenkade zinu wadubo mabareni waonesa ukana garanzozi hakiza hatu za kiundudu hazi garanzozi wandu wadu hazi rikane unono garanzozi wandu wadu hazi rikane maisha bora hatu wana iyo de namna riko wonanti zenda usoni shamungu na ripone shari ya hensi hatu inu ibanu mido wono nai wakomo ekamtsona kata koko kati mtarufu kamtsona kata koko wakati mtarufu ekamtsonanro ani hato isikana nzaya ani hasikeke ritase namna inu hama ani haisikina nzaya haifanye namna inu hakaya mbuku na bokana inu krimu zinu violi zifanywa zinu harmantiza kishari ya maudu weka mahakama mrujali bura ya dhaminishiwari ye omwenjene nema jine tabiri bortonza na bedele gashi au kasra mbadeze tabiri ti wala mbra bidavire mahakama hawana wahoza wala wa poursuivre ye bana wala harmo mji wa bada majila domba hula jana fumana zali yakane podium zila kazirando harmanti ila ha viole akaenda ringa onrodu hazima ka urenge mwana mtito mahamine hau mahamitsano humnika hindu yasika hindu ka tushele wakatushamini abo hurari ya shari haukaya abo viole abo husaribia mndu leo rende raone wazaza hatu wedo wankwafe watujwe zanzi wabala hindi wedo wankwafe wahimisoma barani nwari ili warengeze mndu nwari warengeze fumani pabwa akashinde toka ukajalisha fumani no dele pabwa mtuzi la hahe ne hobeli no kado jiswema hol makelele na mnainu bahi baheju somone na mnainu efanya madera isimhidi shakatina tamba santima lenga zuka ukajali rende daraja na mbekana ngaranzori utubilo wazaza hatu wa makoko hatu asibabu neze tobia raziona jana momjiwa wabada majila domba sitwabia zifanishi hanao eba numfukiri kafu manazali kajahana miji babafu manazali mutsuji hambu mtatahe munyumza yembuda juu ya bambao ema kokwa haha yiho wangu hamvuni ya bambao eze tobia zafanishi habada maji zoka zijaparo fanishi hamtuje kamjaparo no wazaza mtuje wadorenga afu manazali Afrika wala mtuma katakenda Madina wadomrenga hama tarumbeta na magoma na zigelegele na zifafa zoka zifanishi hamtuje hizo kazi japaro fanishi hambuda juu shale mjamkiringa mlabwao ne mawaziri ukanga wazaza tunamkera za video inu msani hata mwitengezo wazaza turuambie baba wanu rahakwa tsujua sistemu ya ho wanu inu ntilo harma dictator wazaza hatu ekambe ntire ngwa matreka kwezo wazaza hatu wakamono mongozali swali himono nezinziro za kobo ntiju ekantire ngwa matreka bahie famani koka yabo no mwedo koka abo ujibiza ani do ujibiza ye dhalimu do ujibiza ye mndu yarenge ntima cheka do ujibiza wa ilikuwa hamba iraisi wa igozi shamvu haluha mjogele wa borsonza rambe diktatori baheka mdonga le mawaziri ya loharma eze idara za he diktatori wa fumanazali kabasa tambu tekelezo mauni hawe mitekelezo ya heze dhamana za kisiasa za kihaya
sha oandrika Uthman zali nguwa honsi wandrika yangu jokana watoto wa mbulenzia osikwato kanzenda swale jumwa iho atsinzwe mbene na ilo mjini iho dale marumba hembe yarengwa hazigelegele yarengwa hauhadazi ye mndu yashinde ya manipile roa baba roa zate remashaba biho mjini iho ya wa manipile shale onga mjoka huele waji wa mji wa bada majila domba gani ne wakati mwinji kamjao na mwenja harumeba vuiyo sho mwenje ujabu mwamba kafuma na zali ngujo iho ilije mlabwa shamono hata pareka mtinio kamtina maji kamtina mwenje kamtina wana wafanyo hazi iho shabarengwa isimu ya mndu ikaunga mjoka maisha hahere mbu mshaherwana ngaendao mje mndu harumo usikuzima mmenyeze sura ya zahanyu mmenyo mji wahanyu asibabu mndu mzima wanule woo unuti upeuri wanao sisi maadui wa hensi shakarambe na mnanu sisindria dokana ngarizambao hato siku zijo uhundala hato siku mjo urelewa hato siku etare hiyo ijo ujijimbu za irongowe ngamona wafuma nazale harengeba vyambajini we Jamfari Sarkozy haka dawini tidwa zakarme ba vyitsanraya warenge misihiri ya Juma wakomo ile wakomori ile wazazaha tunamrambi alhakika ya Mungu na mrambi alhakika ya Mungu ya ukana ebanu siwana wakomori siwana hanyu kweli rambao zinu na mkeradhi mkensi mrambi hauji mlifuhe mabavu ya ukana na mkeradhi mrirensi bamzoya ani ekanga mrumi yao ele kaulu la gonzi akagonzi aba tondransi yabo nazo mvua ikahunya hanyamizensi ngo namnainu wende mrubala harumwe katika wando wakautafsira kama nonga bwata kwamba zonu ni ambao bahari kwanza ba minsudi saban na mnirensi banu nazoya ekalo wazaza hatu na mrambi hauka haina usiku hushanga tsongo ishia haumrambe kawala ti wazaza hobo nsiju wandu waone sawe maisha maira ya raya ensho bontsijune ze dhulma zirobo nsijune ze krimu zirobo nsijune maisha madziro lobo nsiju nanu wanahanyu walobo nze mtwari hiza mtongo hamba ava eba kwelu wakati kao leo wanaho wazaze wala walobo nza kwa wanchinga nyobonze eba bala kwa jompwanishao eba wakatokana leo nga ibidio mrongozo wazazahanyu wala warudi wakensi watahesama harmwa kwa mwara kabala ngwanzwari pruemfu hakabana zemana zilobanu inunge hamade mbwana hema kafiri ne maislamu heni wakati rulo karibu ya ukanale warenge ushinzi ngabonda wapango mabujahali hula ya jaa kentie ilia menye eze haki ilizipue mvua na wakomoro kwezo wakomoro rimabia nindo ya ukaname kwa mweze eze system za fuma na zali mjua ya ukanam rujola kana uparo joshinda ya renge bango harumwa mji haukasa hajwa kaungwe miji nezefaye za miji hizo zikansi hajani bunga wangu afuma na zali nga bwato munga ije sababi shaukana afuma na zali nga oblige ya njia shada harumwa elotabilite yende ya gabile mahatuibu ya homi sirini yende ya gabile mazefa mji yende ya gabile zitwa za miji ili ya tia miji hatu harumwa ya itia harumwa shoma ya baze uodo mwendo afuma na zali ya ufanya uwa mwando haukaka bati bango la joto wa mikiro haupa afulikazi za afuma na zali na shekudi shahahe harumwa mshi katina populia hewa komori ritiji hafilishe bafuma na zali yemba na inunga ruwanaona sina esi umma wa komori shamtidua zeka mnyezi mngu wahe ngudo mswarifu kamsu aminio kamsu aminu kana kabli ya ukari mswarifu shamnyezi Mungu ndo mjula shawiri ezindo mfamwa nanya hinda fuma na zali jo urenge misiri nutso denda we kansi we hambandabu nguna mvukishe shaminja parono umuri wa fuma ebanga mona zo ni onao msuona ali zilandrabu wa fuma na zali songo ndo himo mihiro abuni yihamba kuwa komori wa mkubali hamba kaparo wa komori wa tofema hadisi hao katika yongari juwa zuwa sasa ni zuwa fumani ya bwa fumani yabo kwa lile ongo ndo arenge nyumba Mwenyezi Mungu ya hanso yabo ya benjema isufu mtume isufu Mungu isufe Qur'ani yeshelezizo wako yeshelezema Islamu honsi pia le huja urenge misihiri hiyo uja ukanza bongo tsonga mezenda bombe wa komori hewe mndele shambwani tideka mndo hasisi za mwanzo zambwani homdule shambwani dizo domdo darenge ye nyumba Mwenyezi Mungu
mrenda kensa tsodo yamba nrabwe dena wandu nrabwe mwe katsi mwe jizingizabo mwe jiswifu mwe jivanga he wafuma kuransi bainu dunia ikeza nrabwe ndizo urambi yao ikenda bo uride yao beti salama dikenda bo ritore yao monziani shauti puli har mwe nyumba Mwenyezi Mungu tumbu mpaka unji yao mihiro abuni ukatutsodo hamba nrabwe hasiba bumba inu dunia inu ya unjia na ulawa lewo ujisindi hata leo kwene ndo wagabili nari hundre tengo no hundro ndo uhimilie odo wajihensa mwe misiru tsodo hamba nrabwe na men hefu mane ekangara bwena mnenu ngabo wafikirika linu pwabwa ngabo wafikiro kabanu zinu bahi ngara tongo ambe na mnainu zihisize harma Facebook shangara na mwembe na Mwenyezi Mungu kano sukuongo ujo hujana nyinga mjo uone zilibwa za afumani haukana riba kishwaru mwe siasa na riba kishwaru mwe mvurano na riba kishwaru mwe batani ya kidunia yinu shangonzo urukweli kweli ndo jifurizo misirini ufanye siasa ya nrabo ani kutswamba kweli shaya nrabo Hea fumane leo nga mwonao kabati waziri ufanywe hazi ya mlazimu shahina waziri ngujigabili ili yaone stafumana azali ya ukana mimi daibunasu ya homjini hatu mide mruko ujua tinza trumbona nye homjini hatu mide mruko shina ntefiti na hunu ni hundu wa ruma baba na ruma kwa waja upule zigelegele kabati waziri choka yon stafumana azali ya mlindau na marunda ya heze hazi ya nkiwa pia watsomoza kabati tamzima ufanywe mbahazi choka yonzi leo nga mwanzo mjishangaze na hindi leo nga mwanzo mjishangaze na hindi ya ukana kabati zenda wakawa pia kwa tsari mwa wizara ya maendeleo wangu wa mwa wizara wa hele kumbino msankado wa roho tsele gulilo hata 2030 ekanga litoka ufanziani lifenziani ekanga litoka waswili ekanga litoka utsomwa litsomwe shawa pia izo zitwa zatarishwa yabo zisindihe guli hata mbaba nikao Mwenyezi Mungu mtamani yamrangedene shekudisha ha shawa tsondo kwa lona hamunansi yode mana mwona kabati waziri toka yonsi yabo yafanya mbahazi shawidi na udhulma leo wandu pia afumana zali zenatija ya wanzao ni zodo kana haina usiku ajotamani yende harumwa mjimzima yabo yahunde wandu mpule zigelegele za nrabo yahunde wamreme mahoti ya nrabo yahunde wandu mjusize mahata wamreme hobeli bahea himena mnaino ajuswa mhono ya lentibe kajuhendeza abala baheze nongosazisa ngarengo dakika tsanu haukaya ile swala longilo jinji ndonondo ngilo jinji ndonondo nakaja covid rangi wakati mwinji ngarinjio haruma omtarisho wa dialogue ena mnathmana zali ya ufanya au haraka ilwa komor ribele swala lo jarudi rejea haruma hizi analizi za ile swala do kana haruma ya dialogue afmana zali hajurumiza harudi hajivia yode namna rahansi yode slogan rihonsio ani yongyo sawa na mrendo ho mahu haruma ile julaha tuwahonze kwamba de do mahu de zehonze za ho mahu mrudo shahamanduzi mrudo shahamanyunyizi hao ani yode dunia athumani ya jiundrao athumani ngudoisha nduzi na nyunyize iha no jirumiza irudie jivia ngudoisha maye paro yode namna yaliyo ne siasa ne dialogue ya athumani jirumiza arudi hajivia hindi dokananga mjuwao ya ukaname ngolmweze tartibu za kidiktatori neze makri za athumani lazinu metro mzimba umengon mwandu atarishiwa wala hata mshangama emudiru jimla wa haiba FM wala mengoni mwaema waria ya afuma zali tidiwaza za kampanyari wa Komori tidiwaza ka kampanyari hato shefu bashahe ambangu totende yafe shafuma nazali kana hunda sisi rijoze tarahi za afuma zali karna udwari mbena fasi kabla ya ukara janjaru mwe swala dialogu ngamwambio wabada maji la domba ya ukanafu manazali hamriani nzinyo ya irea mitami hurilona takribani ya maha mitano na mezi mirandaru ikao tiparo yamba Komori katira kuma siwani hambe wa mitami ulukana nga mjonguleze kafuzo nraru denkwa ho honele kombo zofu manazali hazambe wa mitami huli mziparisa eze kafeze nraru mzili bahele kaulululo tena afu manazali hambia wabada maji la domba hawambe ukana na mtulilie bwa bada maji hewe abonga mumwambioni ngarijuwawe mwanadamu rimgabilio wabada maji afu manazali hamwambe ukana nga mjoleze kafuzo nraru bwa bada maji na mtulilie hamwambe nga mjohula nga mjolele koho mlenka haha mlele kombo bahinga mumlabioni hamnyezi Mungu
bahina mumlabioni hamnyezi Mungu bwabada majila domba na mlinde beza hunda nyima zaha beza hunda mji fulani beza hunda bavu fulani beza hunda wana wa fulani na abokar tuzombea shaze jiri de huwa masiwa deto haukazo ndizo ruwanoni zono mhara yao mwamba wabanishinishi yengo mwamba kana banungara nzora mbe mdu fulani yake nti ebenge salama nani salama shenda afumani hamwambia ninga mjoleze kafundaru ngamlole ko homlele kafumlele kombo hambia wa mitami hulinga sina mahamine banu wa mitami huli waleze mbili wabakishwa na ndaru wabakishwa nenzima abenge galinda wabada majila domba bafumani hamwambia ninga mjoleze kafuzo ndaru abenge galimnida honi vione namna mjoka uzila ngari jalme dialogue no unafiki abenge afumana zali mengon mon rikao mentro mzimba hone saukana yeti kameleon wasi asaru hajibuwa hajifari shanga muhambio kabo mzimba we maiti ya siasa ani we mfu wa siasa wedo yenza nayi ani we mru wenzo haruma siasa ujuha wakati huja hutele fitina huja kutombalibala huja kushanje range huja kushangazo wana mengorumondo wafumana zali ya waheza zitwane banona mnainu wajiwa muhalalishe na dialogu mzibange mengoni hata mshangama wa Haiba FM wakomori na mkubali zoana wakomori ambao neze analysis zifanyao mtione mradi afumana zalo upande hamsifua upande mwele wa hindi ngamanzo mwele wa hindi wakomori ngari mwambia oni labili no ili rijimlise omwedo wa Jamfari hindi ngabo wanama wa Jamfari ngabo wananyaswala mwembo na inu sha eka Jamfari kajaelewa haukanyi wanyanya wa Jamfari kamjaelewa ruhar mwembo na inu ngari mwambia oni hena mnarafikiri ni namne za antli za hatu rabembea kwa mju wa Jamfari bili yararu hindi yararu ngari doru dirimbirieni harumwa maprisonye politiki wakawatuhumla na zitelwa za peu wandu wao pia wajawa Gracielo ni afuma na zali diktatori wa mhodari wakomori na mwishie wa upanda afuma na zali anzo ubirie ye hafanya hagracia Jamfari mbulo bonze ka vice president ijoka titri harmo ulemengu ye haone saukana hindi haone saukana hasami Jamfari na harmo jumwa madaula nwandu wanileza haki za kibinadamu wa ukubali ya kana diktatori ngupuheze mfu ekahandi so gracie uandu ma prisonnier politique ngarelewa na ukozo komori yeo la afumana zali afumana zali mhodari afumana zali hafanyaje kozo komoreze pejizo pia rinjia hauka henda baruani henda Abdushakuru henda Sast ani duandu wala pia mwaka mwafungwa mwatuhumlo haruma zitendwa za kudeta mwaswamihilwa na diktator wa afumana zali izo pia ngizo harumwe fei ya ibe harumwe jumwa madaula ya kawone saukana ngwanzo mahadisi deno wa komori bahadi so samihi ema prisonnier politique izo ridiwaza rijanga harumwe na swala kana ngaibidu ya toe sambi ngaibidu ya toe salami ngaibidu ya toe mru fulani anye jumwa madaula kaina utohelewe namna hiyo hakanga jojo ile kana kweli afumani hasami harma wangu mfukare wanane abokweli reconnaisse kana nde ma prisonnier politique abweka jaha hanti salame hanti sambi ahantu wandu waili waweze kleizo abwejuma madaula ngajole kana kweli yanuma swala muhimu de hantu wandu wanu shango nondu hantu ha politiki era isiwa daula hasamihi abonge ngaibidiwa komori wanjiharme apaisement wendi waketsarmo mkonti wa hadisi abenge kamwishia Yesu ya Jamfari abola ti Jamfari bahi abata baruani na Dr. Shakuru na Sast na wanadamu wanjika mtumlwa harma zitendwa ikao zandra abo shezila pia afumana zali we ufikirele one maudu no shao iso atushinda fikiri nzima katushinda jomfu wa hahe yode baro bakshona afumana zali domfu wa hahe wandu ya tu calcule atarme calendrier shawe mndu mhodari izo pia handisa hamba kanga oblige ndrenge ma victim ni wafunge ndudije ni wafungwe bure buraha injeni che harmo nkado sikunjoka utamani apesme na dialogo bonti juu gamjotiele be ala barwani kawo mengon mondu na wasamihi na wawa kama prisonnier politique Jamfari mana ya joma siwani abaha ilia dunia ne juma madaula nwandu wanilesa kiza kibinadamu wanzao
wake dialogo bonsi juu ili warengwa mazahibi yode mana maona temba wa shijeni ya he RFI wazitriatse na onesa ukana harma mahamira arwe vice president wa fumani yakayatrawa yaka an exil hasibabu tuhumura la kudeta ya raisi wa daula Komori hasamihi zila mengo ni mwazanzao zirengezele so afuma nazali yanzo ya bireyende abenge ekasa hanjia harumwele chumballa haonesa ukana kweli handi solipere handi sosamihi bahengo ndo njarmwede bakalabili ngodo yarengele beya la fahami ngodo yarengele beya la umuri ngodo yarenge ani dawanu wafuasi ya sawa enzao dawanu wafu bano abangwa John Solamu hazeme tro mzimba wao zemshangama na wavikao karitaka wafikiri ndahubi hata ndahubi ngwajo wasuli Faransa iho yewa Komoro iliwaje wakensi abaha waonese ukana banu karijakana nkilo alam 2019 denamna wambao kwa jakana nkilo 2019 shahida mezimira ruwajawa balihi welewa kana kwa jaka ubidi wasihe ukaidi wewe izopia mwanzo waritretashi na banu harumema kungumanya ulemengu yoshashi hoishia zinurihabilio shabanu zinurihabilio ngaranzo zikane natija eze natija dokana nyuandu usoneze siasa mdangese fikira za hatu zinu mzitanganye zikarimakade na ushahidi na sinyetwili singarste hiyo ye position ye societe civile ne opposition ne diaspora ya Komoro ne mavamana ya siasa mwaisi sindri ya kana kamna ujua mwede haruma mkonsi itoka yonzi shaisware mwambie ni bade mfuleha hohoa haukawa mwatamani wa graselo hawafu manisa grasia ngarsina haruma mahamili haukasa hafanyisha isabu ya ukana yezitwa yandiso zipuwa hula wehafikiri mahakume ya mfikira fuma na zali yezitwa kaupuwa kajajona mnafanya hajua kango oblige ya funge wandu bureburuaha ya jia wafungu ya wa grasie ili ya jia tia haruma urudha joka ube haruma jumwa madaula ika hata mande dialogu ya usisokana ye hugrasie wanu abongo wajibu ye feya baruani na Dr. Shakuru na Sasto no wanyawe wenji masamihilwa magraselwa ni wafuma na zali ngebidio na na jamfari shode sheitwai huu shode shejoka hujashenge badala ya sambi Awe hiyo yode ndo haruma jumwa madaula endeo ne unkade wa maprizoni mfukaro henda manane endeo ne sekao ya fumanazali hasamihi maprizoni politik abo ekale orijari si ukaidi banu lone saka karisu henda jumwa madaula ngejoho mwelewa abo ekala bena mnayo ngebidori mezari kadimieri shangire nywanwa siasa mrifikiri yao ritidhulumle haki ya hatu majirira wao banu haina usiku zitijezi hisa haruma unai ngebidio mrihubiri mdungale suala lulo litwali hilo ya kana ebanga fikiriwa kweli haundabo ebanga mzijua shanga mwanzo mkadamize haki eba kweli ngani tayari kweli ile homo ngarafu manazali yesankidua nansi hewa Komoro ebenge ngamjozi dunisamihi haukaya ngarsina dossier zinji haku nawesa shinda saija nabo ngaibidio rikensi sena rireme ramli harmari suala la Yusuf Muhammad Bwanari onohom johaheri onohena mnajoka ujilia homa siwani na bonga ritoka wa Komoro kwa joha filiha ku nele suala la Yusuf Muhammad Bwana shakar no bana fasi ngaritoka tsarme masuala ya fumana azali nalo wandu watarishi wa wanzu wa Komoro harma zitwaza huroi makatangu swanu ngarumbo Mwenyezi Mungu rikenda sinani ebenge ngaritoka hama wandu walao dol prane makatangu swanu shangar dodo arulonja mtana na masihu iliri kingele suala linu karna ushinda rizi afumana azali atijirumi zi atijivie shanga rijobo neswa Komoro ngarjobo na nae heze hanyoza hatunetare ihetsi shakarna udari benafasi karna udari buliendrabo shuhina jana karna udari rensino zamzaha afumana azali atuhuja sodombo wa Komoro na mabani hahe netsi inu atodo irenga ifanya hama mndu ulelo masungurwa hama mndu ya buapashe ulelo zinyama hawa katikao ye dunia uyonga irambu wao ze makri za afumana azali ebenge atampaka dabaha ngamjozi durisamihi ikawa katikao elejile ni wakati lishili ya daraja haukaya yunde haki wakati yo ujua yende daraja wanadamu wao wende wakatamanu wachetelea na boyo timastehi ebengenga mjuzi dirisamihi haina mabahanu ikayao riwarengu wanai hariwa tekelezanai haukanga sina zinjira kanzari zambar mu program sharono kana umpango sangondo wa gabili sheilera ebenge ketina bude okana rendele hule bengenga rombo Mwenyezi Mungu jero na netena ilirtimize za suje zinu biidhnillah ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.